हेलो, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। हमारे चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक सच्ची कहानी। हम अपने चैनल पर लेकर आते हैं आपके लिए मनुष्य के जीवन से मुतल्लिक सच्ची कहानियाँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर नई कहानी की अपडेट आपको मिलती रहे। वो एक बहुत सुंदर कुनैया थी। इतनी मुकम्मल सुंदरता मैंने कभी अपने जीवन में नहीं देखी थी। ऐसे लगता था कि इसका सरापा तराश कर बनाया गया है। उसकी आंखें, उसका नाक, उसके बाल, उसके होंठ, एक एक चीज़ इतनी मुकम्मल थी कि जो उसे देखता देखता ही रह जाता। जैसे कि मैं उसको देखकर कुछ देर के लिए साकत हो गई थी। मुझसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। मैं बगैर पल के झपके उसको देखती जा रही थी। ऐसे लग रहा था कि कोई स्वर्ग की अप्सरा धरती पर उतर आई हो। परंतु मैंने एक बात महसूस की थी। वो बहुत घबराई हुई थी। घबराहट उसके चेहरे से यहाँ थी। ऐसा महसूस हो रहा था वो यहाँ आकर खुद को गैर आरामदेह महसूस कर रही थी। न जाने उसे किस चीज़ की बेचैनी थी। मैंने उसे खाने पीने के लिए पूछा तो उसने मुझे मना कर दिया। हालांकि वो बहुत दूर से आई थी। सफ़र की थकान उसके चेहरे पर वाज़ेह थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो भूखी हो। परंतु उसके चेहरे को देखकर मालूम होता था कि उसमें सिर्फ सफ़र की थकान नहीं है, कोई दूसरी थकान भी है जो कई सालों से उतरने का नाम नहीं ले रही है। मुझे उसकी ज़ात में बहुत दिलचस्पी महसूस हो रही थी। न जाने वो इतनी दूर से सिर्फ उन लोगों का बिस्तर बनाने के लिए क्यों आई थी। इतनी सुंदर कुनैया सिर्फ बिस्तर बनाने के लिए आई थी तो इसका मतलब था कि इसका काम करने के एवज इसको बहुत सारे पैसे मिलते होंगे। मगर बिस्तर बनाने में ऐसी खास बात क्या थी कि इतनी दूर से इतनी सुंदर कुनैया को बुलाया गया था। मैं हमेशा से ये बात जहन में दौड़ाती थी कि हमारे वडेरे साल के आखिर में हमेशा शहर से एक सुंदरी को बुलाकर अपने किकश की सफाई क्यों करवाते हैं। हालांकि ये काम तो कोई भी कर सकता था। मैं भी इस घर में रहती थी, इस घर की मुलाजमा थी। हर रोज़ मैं उन लोगों के बिस्तर बनाती थी। तो इस एक रोज़ में ऐसी क्या खास बात थी कि बिस्तर बनाने के लिए दूर दराज से किसी सुंदरी को बुलाया जाता था। ये कार्य तो कोई भी आम मनुष्य भी कर सकता है। इसके लिए सुंदर होना शर्त क्यों था? ये बात मुझे तजस्सुस में डाल रही थी। मैं हर वर्ष इस दिन की प्रतीक्षा करती थी और हर साल ऐसा ही होता था। हमारे वडेरे हम सब को बाहर किसी न किसी काम पर लगा देते थे और वो कम से सुंदरी हमारे साहब का किकश साफ करती थी। परंतु इस बार मैंने सोच लिया था कि मैं इस राज को राज नहीं रहने दूंगी, बल्कि आज मैं इस राज का पर्दा उठाकर ही रहूंगी। हर बार मुझ में हिम्मत नहीं हो पाती थी, परंतु अब मुझ में इतना साहस और शक्ति मौजूद थी कि मैं इस राज से पर्दा हटा सकूं। अपने वडेरे की बात को नफी करके मैं इस चीज़ को देख पाऊं कि ऐसा क्या होता है जिसके कारण हमारे साहब शहर से एक कमसन सुंदरी को बुलाते हैं और अपने किकश की सफाई करते हैं, जबकि हवेली के अंदर तो इतने सारे मुलाजम मौजूद थे कि कोई भी इनके किकश की सफाई आराम से कर दे। हर साल एक कुनैया आती थी और वो सफाई करके जाती थी। सिर्फ एक दिन के लिए ऐसा रिवाज क्यों था? पहले पहल तो मुझे ये लगा था कि ऐसा सिर्फ हमारी हवेली के अंदर ही होता है, परंतु मुझे बाद में मालूम हुआ कि ऐसा बलूचिस्तान के हर वडेरे के घर में होता है। इन सब की हवेलियों में, इन सब के बंगलों में यही काम होता आ रहा था। हर साल एक कुनैया आती थी और वो सफाई करके जाती थी। मुझे ये सब बहुत मशकूक लगता था क्योंकि सफाई के लिए कभी भी किसी को बुलाया नहीं गया था। मुझे बहुत तजस्सुस होता था कि ऐसा किकश में क्या होता था जो हमारे मालिक भी इसके पीछे पीछे जाते थे और काफ़ी समय बाद किकश से बाहर आते थे। पिछले साल जब सुंदरी आई थी तो साहब के किकश का बिस्तर बनाया था और जब वो चली गई थी तो मेरी मालकन ने मुझे किसी काम से साहब के किकश में भेजा था, क्योंकि साहब इस समय ज़मीनों पर गए हुए थे। इसलिए मैं उनके किकश में चली गई। परंतु मैं ये देखकर हैरान रह गई। किकश तो वैसे का वैसा बिखरा हुआ पड़ा था। उसने बिस्तर साफ तो नहीं किया था, उल्टा बिस्तर की दिशा और ज्यादा खराब थी। मुझे बिस्तर पर कांच की टूटी हुई चूड़ियां मिली जिन्हें देखकर मैं हैरान रह गई। जब मैंने इन चूड़ियों के टुकड़े उठाए तो मुझे याद आया कि उसी कन्हैया के हाथ में ऐसी ही पीली चूड़ियां थी जब वो साहब के किकश में बिस्तर बनाने आई थी। मेरे अंदर प्रश्न घूम रहे थे। मैं अच्छे से बिस्तर सेट करने लगी तो वहां पर मुझे उसकी एक कान का बूंदा भी मिला जो मुझे और मशकूक कर गया। अब मैं सोचने पर मजबूर हो गई थी कि उस सुंदरी की चूड़ियां और उसका बूंदा साहब के बिस्तर में क्या कर रहा है। बिस्तर पर लगा हुआ डब्बा जो काफी गहरा था कोई अलग कहानी सुना रहा था। इस कहानी को समझकर भी मैं समझना नहीं चाहती थी। हो ना हो यहाँ पर कुछ गलत हो रहा था। वापसी में जब मैंने उस कन्हैया को देखा था तो उसका हुलिया भी कुछ बिखरा बिखरा लग रहा था। उसकी चाल भी सही नहीं थी। वो लड़खड़ा कर चल रही थी। नए साल की शुरुआत पर मैंने बहुत कुछ सोच रखा था। मैंने सोचा था कि हर हाल में मैं देखूंगी कि आखिर इस बंद की कश के अंदर क्या होता है। और जब ये राज जानने के लिए मैंने छुपकर इस की कश के अंदर झांका
तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि जैसा ये लोग बता रहे थे वैसा बिल्कुल नहीं था। क्योंकि वो वडेरा तो इस कन्हैया के साथ मैं घर वापस आ गई थी, परंतु मेरा जहन अब तक वहीं पर अटका हुआ था। जो मंजर मैं देखकर आई थी वो बयान से बाहर था। मैंने तो नहीं सोचा था कि इस बंद की कश के अंदर इस तरह का कुछ होता होगा। अपने वडेरों का ये घिनौना रूप देखकर मुझे उनसे घिन आ रही थी। साल गुजर गया और वो समय आन पहुंचा। मुझे ये सब करते हुए बहुत डर भी लग रहा था। मैं बहुत भयभीत रही थी। मैं जानती थी कि मेरे वडेरे क्रोध के बहुत तेज हैं। अगर उनको जरा भी मेरी रातों की भनक पड़ जाती तो वो लोग मुझे शायद मार ही डालते। हर साल की तरह आज भी एक बहुत सुंदर कन्हैया ने आना था और वो साहब के किकश की सफाई करेगी। सबको उन्होंने मना कर दिया था कि आज मेरे किकश की कोई भी सफाई नहीं करेगा, ना ही हवेली में आज कोई रुकेगा। सब अपने काम से बाहर चले जाएंगे। मैंने आज तय कर लिया था मैं हर हाल में आज यहाँ पर रुकूंगी। और जैसे ही वो सुंदरी हवेली में आई मैं उसकी जानब सबसे पहले बढ़ी, क्योंकि मैं चाहती थी अगर मैं कुछ देख ना पाऊँ तो कम से कम उस कन्हैया से ही इस सारे मामलात के बारे में पूछ पाऊँ। उस कन्हैया ने सीधा मुझसे यही कहा था कि जिस किकश में मुझे जाना है मुझे वहाँ पहुँचा दो। उसका सर्द व्यवहार देखकर मैं खामोश हो गई थी और यही सोचा कि अगर ये नहीं बताएगी तो आज मैं देकर ही दम लूंगी। और उसको अपने साथ आने का इशारा किया। वो भी मेरे साथ साथ चलने लगी। परंतु इन सब चीजों में कई सालों बाद मैंने एक चीज महसूस की थी। जो कन्हैया आज आई थी उसकी आंखों से डर साफ महसूस हो रहा था। मैंने उसकी आंखों की तरफ देखते हुए इशारे से पूछा कि सब खैरियत है। उसने मेरी तरफ सरस बात में लाया और मुंह से कहने लगी, जी सब खैरियत है। आप मुझे ये बता दें मुझे किस किकश की सफाई करनी है। मैंने उसे हाथ के इशारे से अपने साहब के किकश की तरफ जाने के लिए बोल दिया। वो दरवाजा खोलकर अंदर जा चुकी थी। उसके बाद थोड़ी ही देर बाद मेरे मालिक बाहर आए और मुझे वहां खड़ा देखकर उन्होंने क्रोध की निगाहों से मेरी तरफ देखा और पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? सारे मुलाजम तो बाहर जा चुके हैं, तुम इस घर में क्या कर रही हो? मैं उनकी अचानक आमद और इनके प्रश्न से मुकम्मल तौर पर गड़बड़ा चुकी थी, परंतु मैंने फौरन ही खुद को कंपोज किया और उनको अपनी बात समझाने लगी कि साहब मेरी पुत्री ने अभी आना है, हम दोनों साथ जाएंगे। अगर मैं यहाँ से चली गई और पीछे से मेरी पुत्री यहाँ पहुँच गई तो वो बहुत ज्यादा चिंतित हो जाएगी। इसी कारण मैं यहाँ पर रुकी हुई हूँ। उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा कि नीचे जाओ और वहाँ बैठ के प्रतीक्षा करो, यहाँ खड़े रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो काफी क्रोध से बोले थे। वो जल्द अज जल्द मुझे यहाँ से निकाल देना चाहते थे। मैंने उनकी बातों को सुनकर सारस बात में लाया और मैं भी सुस्त कदमों से नीचे आकर लाउंज के सोफे के पास बैठ गई। मेरी पुत्री घर जा चुकी थी। मैं जानती थी मेरे साहब थोड़ी देर में दोबारा आकर मुझे अवश्य चेक करेंगे। इसी कारण मैं ऐसे ही बैठी बेचैनी जाहिर कर रही थी कि मैं वाकई ही अपनी पुत्री की प्रतीक्षा कर रही हूँ। और मेरे सोचने के ठीक मुताबिक मेरे मालिक ने रेलिंग से नीचे झांककर मुझे देखा था और मुझे इस तरीके से देखकर वो थोड़ा मुतमिन होकर वापस अपने किकश में चले गए थे। मेरी आंखों से ये सारा मंजर मख्फी नहीं रह पाया था। मेरी निगाहें अब उनके किकश की तरफ ही उठने लगी थी। मैं उनके किकश की तरफ गई और हल्का सा दरवाजा खोलकर देखा और जो मैंने देखा उससे मेरे उसान खता हो गए। ऐसा महसूस हुआ जैसे हवेली की छत मेरे सर पर आन गिरी हो। मुझे विश्वास नहीं आ रहा था कि वो कन्हैया तो अभी बिल्कुल ठीक गई थी और अंदर अब उसके साथ जुल्म और ज्यादती की हर हद पार कर गए थे और वो नाजुक सी कन्हैया इस जालिम जाबर वडेरे के आगोश में मचल रही थी। अंदर उस कन्हैया की इज्जत तार तार की जा रही थी। मगर इस सब की क्या वजह थी? हम लोग बलोचिस्तान के एक सुंदर इलाके में रहते थे। हमारा काम पेशा वराना मासियों का था। ये लोग हर चीज में बहुत जांच पड़ताल करने के बाद काम पर रखते थे। मेरे घर वाले मुझे अक्सर ये बात समझाते थे कि ये तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं है। तुम्हें जितना काम मिल रहा है इसी पर ही अल्लाह का शुक्र अदा करो। परंतु मेरे दिल में ये बहुत इच्छा थी कि मैं किसी भी हवेली में काम अवश्य करूं। मैं 2 दफा रिजेक्ट होकर हवेली से बाहर आ चुकी थी, परंतु मुझ में अभी भी यही उमंग थी मैं किसी हवेली में ही काम करूं। परंतु कोई भी मुझे काम पर नहीं रखता था, जिसके कारण मैं हमेशा ही बहुत उदास उदास रहने लगी थी। छोटे मोटे घरों के काम करके मेरी इतनी इनकम भी नहीं हो रही थी। मैं जानती थी अगर मैं हवेली वगैरह में काम करूंगी तो मेरा बहुत पैसा बनेगा, लेकिन ऐसा कोई मौका ही नहीं आ रहा था जो मुझे वहां पर काम मिल जाता। परंतु मैं नहीं जानती थी कि जल्द या बदेर मेरी किस्मत चमकने वाली है। मेरी सारी दुआएं पूरी हो गईं, मगर हवेली वालों के ऐसे रूप ने मुझे डरा कर रख दिया था और मुझे अंदाजा नहीं था मेरी किस्मत इतनी जल्दी चमक उठेगी। एक बार मैं ऐसे ही किसी के घर से काम करके आ रही थी और इन्हीं बातों में गुम थी कि मेरा टकराव एक गाड़ी वाले से हुआ। उसने मुझे बहुत जोर से ठोकर मारी थी और मैं बहुत दूर जाकर गिरी थी। मुझे बहुत ज्यादा चोट भी आई थी, परंतु मैं किसी भी लड़ाई के मूड में नहीं थी। वो गाड़ी वाला हड़बड़ाकर बाहर निकला और उसने मेरे पास आकर माजरत ख्वाह लहजे में कहने लगा कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया।
غلطی سے آپ میری گاڑی کے سامنے آ گئیں، آپ کو لگی تو نہیں؟ میں نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا کہ نہیں صاحب، نہیں لگی۔ میرا موڈ بہت خراب تھا، میں کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ میں اپنا آپ اٹھا کر وہاں سے چلنے لگی تو وہ میرے پیچھے آتے ہوئے بولا، کیا ہوا بہن، تم ٹھیک ہو؟ میں سمجھ چکی تھی اس کی گاڑی کو دیکھ کر کہ وہ کسی وڈیرے کا پتر ہے، جس کے کارن سے میں اس لیے بھی اس سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی ان وڈیروں کی نیتوں کے بارے میں۔ وہ میرے پیچھے پیچھے آنے لگا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ کیا ہوا ہے تمہیں، اس طریقے سے کیوں کر رہی ہو؟ کچھ بات ہے جو تمہیں چنتت کر رہی ہے؟ میں نے اپنی جان چھڑانے کے خاطر اسے کہا کہ میرے پاس کام نہیں ہے، مجھے کام کی آوشکتا ہے، پرنتو کوئی بھی حویلی والا مجھے کام دینے کے لیے رضامند نہیں ہے۔ اس نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا کہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا تم اس کو بنا رہی ہو، آؤ میری گاڑی میں بیٹھو، میں اپنی امی سے تمہیں ملواتا ہوں، ان کو کام کر کے دکھاؤ، اگر انہیں پسند آ جائے گا تو وہ تمہیں حویلی میں رکھ لیں گی۔ میں نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ میں نے کام کرنے کی بہت کوشش کی ہے حویلیوں میں، پرنتو وہاں کی مالکن وغیرہ کو میرا کام بالکل بھی پسند نہیں آتا ہے، میں بہت چنتت ہوں اس وجہ سے۔ اس نے کہا کہ اگر وہ نہیں مانی تو میں تمہاری سفارش کر دوں گا، کیونکہ میری وجہ سے تمہیں کافی سے زیادہ چوٹ آ گئی ہے، لیکن اس کے باوجود تم کوئی شکایت نہیں کر رہی ہو، تم بہت اچھی دل کی مالک ہو۔ اس نے یہ کہہ کر گاڑی کا دروازہ کھولا اور بیٹھنے کے لیے بولا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب اچانک سے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں بنا چو چڑا کے اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی اور وہ مجھے لے کر سیدھا اپنی حویلی میں لے آیا۔ پہل تو مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، مجھے لگ رہا تھا کہیں یہ وڈیرا مجھے کہیں اور ہی نہ لے جائے، پرنتو صد شکر وہ سیدھا مجھے حویلی ہی لے کر آیا تھا۔ اس وڈیرے نے میری سفارش اپنی امی کے سامنے رکھی اور اس کی امی نے اسے پیار کرتے ہوئے میرے لیے ہاں کر دی۔ میں اب ہر روز ان کے گھر جانے لگی اور کام ایمانداری سے کرنے لگی۔ مجھے 4 گھر میں جتنا کام کر کے پیسہ ملتا تھا، مجھے ایک حویلی میں کر کے اس سے زیادہ ہی مل رہا تھا۔ میں بہت پرسن رہنے لگی تھی کیونکہ مجھے زیادہ گھروں میں کام کرنے نہیں جانا پڑ رہا تھا۔ اسی دوران سال کی شروعات ہوئی تھی اور مجھے ایک نیا نظام دیکھنے کو ملا تھا کہ شہر سے ایک سندری کو بلایا گیا تھا جو وڈیرے کے ککش کی صفائی کرنے والی تھی۔ اس گھر کے سب سے بڑے پتر کے ککش کی اس مہیلا نے صفائی کی اور اس سے پہلے اس کی ماں نے ہم سب کو گھر سے نکال دیا اور وہ خود بھی باہر چلی گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے، پرنتو میں کسی سے بھی پرشن نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میں وہاں پر نہیں تھی، میری کوئی متر بھی ابھی تک نہیں بنی تھی۔ سمے گزرتا گیا اور اگلا سال بھی آ گیا اور اس اگلے سال میں بھی یہی ہوا، پرنتو میں نے پھر بھی کسی سے کوئی پرشن نہیں کیا۔ اس کے بعد مجھے بہت زیادہ تجسس ہونے لگا تھا کہ یہ کون سی رسم ہے جو یہ ہر سال کے پہلے دن مناتے ہیں۔ اس کے بعد جب تیسرا سال آیا تو مجھے کافی سمے ہو چکا تھا یہاں پر کام کرتے ہوئے۔ میں نے نرنے لیا تھا کہ میں اس راز سے اب پردہ ہٹا کر ہی دم لوں گی، اور میں نے یہ سوچتے ہوئے پورا ایک پلان ترتیب دیا اور اپنے مالک کو یہ کہہ کر ٹال دیا کہ میں ابھی تھوڑی دیر میں چلی جاؤں گی جب میری پتری آ جائے گی، پرنتو میں نہیں جانتی تھی کہ مجھ پر کیا راز افشا ہونے والا ہے۔ تھوڑی دیر ہوتے ہی میں اٹھ کر اوپر کی جانب گئی اور جیسے ہی میں نے ککش کا دروازہ کھول کر دیکھا تو سامنے کافی زیادہ پورش بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کنیا بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ یہ تمام وڈیرے اس گھر کے ہی پورش تھے، میں ان سب کو جانتی تھی، ان لوگوں کے چہروں سے بھی اور ان لوگوں کے ناموں سے بھی اور ان لوگوں کے کرداروں سے بھی میں بہت اچھے سے واقف تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ لوگ اس طریقے سے اس کنیا کے ساتھ کیوں کر رہے ہیں۔ ایک ایک پورش اپنی اپنی باری لے کر اس کنیا سے اپنی ہوس مٹا رہا تھا۔ وہ کنیا اتنی بڑی نہیں تھی، وہ بہت زیادہ ببیت نظر آ رہی تھی، اس کی آنکھیں بند تھیں اور اس کے چہرے سے ہی اس کی پیڑا کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، میرا دل چاہ رہا تھا میں اندر جاؤں اور اس کنیا کو باہر لے کر آ جاؤں، پرنتو میں نہیں جانتی تھی اگر میں نے یہ قدم اٹھایا تو میری نوکری ہاتھ سے چلی جائے گی اور ساتھ ہی میری عزت بھی داؤ پر لگ سکتی ہے۔ وہ لوگ میرا منہ بند کرنے کے لیے میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنے قدم واپس لینے شروع کر دیے کیونکہ میں کسی کے بھی پھڈے میں نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ میں نے جو اندر دیکھا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ حویلی کی چھت جیسے میرے سر پر آن گری ہو، میرے حواس باختہ ہو گئے تھے۔ جس تیز رفتاری سے میں اوپر کی جانب گئی تھی اسی سست روی سے میں نیچے کی جانب آ رہی تھی اور صوفے کے قریب آ کر بیٹھ گئی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب تھا، مجھے بہت رحم آ رہا تھا۔ ایک مہیلا ذات آج پھر روندی گئی تھی، بنت حوا کو آج پھر ابن آدم نے رون دیا تھا اور سارے مل کر اپنی ہوس مٹا رہے تھے۔ ہمیشہ سے ہی میرے ذہن میں عجیب عجیب خیالات آتے تھے اس نظام کو دیکھ کر، لیکن آج جیسے ہی مجھ پر یہ راز افشا ہوا تھا میرے اوسان خطا ہو گئے تھے کہ ایسا بھی کہیں ہو سکتا ہے کہ ہر سال اتنے سارے پورش ایک ہی کنیا کے ساتھ اتنا ظلم کرتے ہیں۔ وہ اتنا نہیں سوچتے کہ وہ بھی تو ایک مہیلا ہے، اس کے دل میں بھی تو جذبات ہیں۔ لیکن میں جانتی تھی یہ جو مہیلا اندر لیٹی ہوئی تھی اس نے اپنے آپ کو پیسوں کے عوض بیچا ہوگا
اس نے اپنے شریر کو چند پیسوں کی لالچ کی بدولت بیچ دیا ہوگا، اپنی حیا کو، اپنی عزت اور آبرو کو رون دیا ہوگا۔ ہم یہ نظام بدل نہیں سکتے تھے، ازل سے ایسا ہوتا ہوا آ رہا تھا۔ جن لوگوں کے پاس پیسہ تھا وہ ایسے ہی مجبور لوگوں کو خرید لیتے تھے، اور کوئی بھی کنیا اپنی پرسنتا سے یہ کام نہیں کرتی ہوگی۔ مجبوریاں سب کے پیروں کی زنجیر بن جاتی ہیں۔ اس کنیا کے چہرے پر فکر، چنتا اور مجبوری صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ جن لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی فضول رسم بناتے ہیں اور لوگوں کی نظروں میں دھول جھونک کر دکھاتے ہیں کہ ہم کوئی رسم نبھا رہے ہیں۔ دراصل رسم و رواج کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہر کوئی اپنی لالچ، ہوس، عیاشی کو مد نظر رکھ کر خود سے ہی فرسودہ رسمیں بناتے ہیں تاکہ وہ ان رسموں کے نام پر عیش کر سکیں۔ جس طرح میں اس کو جاننے کے لیے بہت زیادہ کھوج میں لگی ہوئی تھی، آج میں نے اس راز کو جان لیا تھا۔ میرا تجسس ختم ہو گیا تھا۔ اب تجسس کی جگہ پیڑا نے لے لی تھی، پرنتو میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ یہ لوگ بہت بڑے لوگ تھے اور میں خود ایک مجبور مہیلا تھی۔